مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. هذا الدرس سيكون عبارة عن نص كتبته فتاة في سنها 12. إذن سي مافي هو عنوان هذا النص. إنها حياتي. سي مافي. سي ما في. إنها حياتي. إذا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في أقوى مراجعة للغة الفرنسية على اليوتيوب قبل الاحتراف. الدرس 19. إذا سأبدأ الدرس بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة فقط برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر بالضغط على هذا الرابط، وأيضا يمكنكم متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط من الصفر بالضغط على هذا الرابط، وستجدون هذه الروابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو بالضغط على لا لونغ فرونسيز واسم القناة أسفل الفيديو والضغط على بلاي ليست أو قائمة تشغيل. وشكرا لكم. سأبدأ الدرس على بركة الله. هذه الفتاة اسمها ندى. إذا تقول Je m'appelle ندى غادي. Je m'appelle Nada Radi. إذن اسمي ندى رادي. J'ai 12 ans et je suis canadienne. Il y a 5 ans, ma famille et moi avons déménagé dans le sud de la France. في آخر الدرس سأطرح أسئلة. حاولوا أن تتابعوا معي. في آخر الدرس سأطرح أسئلة. إذن je m'appelle Nada Radi, j'ai 2 ans et je suis canadienne. Il y a 5 ans, ma famille et moi avons déménagé dans le sud de la France. Mon père, Yasser Radi, est mécanicien. Il adore les voitures anciennes et collectionne les voitures miniatures. إذن حاولوا أن تركزوا في النص. أنا سأشرحه بعد أن أنتهي من كتابته. Ma mère s'appelle Nancy. Elle est infirmière dans un hôpital non loin de notre maison. Nous avons déménagé en France parce qu'elle a toujours aimé la culture de ce pays. La vie en France est très différente de celle au Canada. Ici, il fait toujours chaud. Chaque dimanche, nous allons à la magnifique plage de Biarritz et nous achetons des glaces après avoir nagé dans la mer. Les Français sont très sympathiques. Les Français sont très sympathiques et accueillants. Nous parlons français lorsque nous sommes dehors, à l'école ou au marché. Cependant, nous continuons de parler anglais à la maison, car mes parents ne veulent pas que je perde ma langue natale.
إذا سأحاول قراءة النص قراءة عادية. Je m'appelle Nada Ghadi. حاولوا أن تركزوا، سأضع السؤال وبعد ذلك سأشرح. Je m'appelle Nada Ghadi. J'ai 2 ans et je suis canadien. Il y a 5 ans, ma famille et moi avons déménagé dans le sud de la France. Mon père Yassir Ghadi est mécanicien. Il adore les voitures anciennes et collectionne les voitures miniatures. Ma mère s'appelle Nancy. Elle est infirmière dans un hôpital non loin de notre maison. Nous avons déménagé en France parce qu'il a toujours aimé la culture de ce pays. La vie en France est très différente de celle au Canada. Ici, il fait toujours chaud. Chaque dimanche, nous allons à la magnifique plage de Biarritz et nous achetons des glaces après avoir nagé dans la mer. Les Français sont très sympathiques et accueillants. Nous parlons français lorsque nous sommes dehors, à l'école ou au marché. Cependant, nous continuons de parler anglais à la maison, car mes parents ne veulent pas que je perde ma langue natale. سأحاول أن أطرح أسئلة وبعد ذلك سأطرح السؤالين وبعد ذلك سأشرح النص. حاولوا أن تجيبوا على الأسئلة. إذن أولا، quel est le métier du père de Nada? Quel est le métier du père de Nada? A. Plombier. B. Mécanicien. C. Infirmier. Plombier, mécanicien, infirmier. Le père de Nada. Quel est le métier du père de Nada? وهي مذكورة في النص. 2. Quand est-ce que la famille Ghadi a déménagé en France? A. Il y a 2 ans. B. Il y a 5 ans. C. Il y a 3 semaines. D. Il y a 8 jours. Donc, quand est-ce que la famille Ghadi a déménagé en France? Il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 3 semaines, il y a 8 ans. الآن سأشرح النص. Je m'appelle Nada Ghadi أي اسمي ندى الرادي. J'ai 2 ans أي عمري أو لدي 12 سنة. J'ai 2 ans لدي أو عمري 12 سنة. إذن je m'appelle Nada Ghadi. J'ai 2 ans et je suis canadienne. وأنا كندية. Et je suis canadienne. وأنا كندية. Il y a 5 ans. منذ 5 سنوات. Il y a 5 ans أو قبل 5 سنوات. Ma famille عائلتي et moi وأنا avons déménagé. أي رحلنا dans le sud de la France. رحلنا إلى جنوب فرنسا. sud جنوب أي dans le sud de la France. Mon père أبي ياسر غادي أي ياسر الرادي est mécanicien. إذن quel est le métier du père de Nada? Le père de Nada est un mécanicien. إذن جواب السؤال الأول. Quel est le métier du père de Nada? Le métier de père de Nada est mécanicien. إذن الجواب هو B. Il adore les voitures. يعشق السيارات anciennes القديمة et collectionne les voitures miniatures.
إذا collectionne les voitures miniatures أي يجمع السيارات المصغرة. collectionne يجمع. Ma mère s'appelle Nancy. أمي اسمها نانسي. Ma mère s'appelle Nancy. أمي اسمها نانسي. Elle est infirmière. هي ممرضة. Elle est infirmière. هي ممرضة. Dans un hôpital في مستشفى. Dans un hôpital في مستشفى. Non loin de notre maison. غير بعيد من منزلنا. Non loin de notre maison. Non loin غير بعيد de notre maison من منزلنا. Nous avons déménagé أي رحلنا en France إلى فرنسا. En France parce qu'il a لأنها parce qu'il a toujours aimé la culture de ce pays. لأنها تحب دائما toujours دائما aimer تحب il a aimé la culture أي الثقافة la culture الثقافة de ce pays أي هذا البلد أي أمها تحب ثقافة فرنسا. La vie en France الحياة في فرنسا. La vie en France est très différente. هي مختلفة. Est très différente. La vie en France est très différente. أي هي مختلفة جدا. De celle au Canada. De celle au Canada. من تلك التي في كندا. أي الحياة في فرنسا مختلفة جدا من تلك التي في فرنسا. إذن la vie en France est très différente de celle au Canada. Ici, il fait toujours chaud. هنا الجو دائما ساخن. Il fait toujours chaud أي الجو دائما ساخن في فرنسا. أي الحرارة مرتفعة في فرنسا عن كندا. chaque dimanche كل يوم أحد. chaque dimanche أي كل يوم أحد. nous allons à la magnifique plage أي إلى الشاطئ الجميل الرائع. اسمه أي شاطئ بياريتز. بياريتز شاطئ بياريتز. et nous achetons ونشتري. et nous achetons ونشتري des glaces أي المثلجات après avoir nagé. après avoir nagé بعد أن كنا قد سبحنا. نشتري المثلجات بعد أن كنا قد سبحنا dans la mer في البحر. إذن la vie en France est très différente de celle au Canada. Ici, il fait toujours chaud chaque dimanche. Nous allons à la magnifique plage de Biarritz et nous achetons des glaces après avoir nagé dans la mer. Les Français الفرنسيين sont très sympathiques et accueillants. Les Français sont très sympathiques et sympathiques وديون. Les Français sont très sympathiques أي الفرنسيون وديون جدا et accueillants وأيضا يستقبلون الناس بكل فرح بكل سرور. أي يستقبلون الآخرين بشكل جميل جدا. ne parlons نتكلم ne parlons français نتكلم الفرنسية ne parlons français lorsque nous sommes dehors. lorsque عندما nous sommes dehors نكون خارجا أي خارج المنزل. ne parlons français lorsque nous sommes dehors à l'école ou au marché. في المدرسة à l'école ou au marché في السوق. cependant لكن nous continuons de parler anglais. نستمر بالتكلم باللغة الإنجليزية. nous continuons de parler anglais à la maison في المنزل. car لأن mes parents والدي ne veulent pas لا يريدون ne veulent pas que je perde
que je perde أن أفقد ma langue natale. Ma langue natale. أي لغتي الأم. Ma langue natale لغتي الأم. قبل أن أمر إلى الأفعال سأجيب عن الأسئلة. إذن quel est le métier du père de Nada? Mécanicien. B. Mécanicien. Quel est le métier du père de Nada? Quand est-ce que la famille Radi a déménagé en France? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. والجملة التي تثبت ذلك هي il y a 5 ans, ma famille et moi avons déménagé dans le sud de France. إذن quand est-ce que la famille Radi a déménagé en France? Il y a 5 ans. الجواب هو il y a 5 ans. إذن قامت ندى بتصريف مجموعة من الأفعال سأذكرها. قالت je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle. Je m'appelle اسمي, tu t'appelles اسمك, il s'appelle اسمه, il s'appelle كريم, il s'appelle ياسر, أو il s'appelle Nada, أو il s'appelle Fatima. J'ai, tu as, et là nous avons, vous avez, ils ont. J'ai لدي, tu as لديك, et là لديه. Et dans le verbe avoir, au présent je suis c'est le verbe être. Au présent je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, je suis. Il a نقول il y a لديه il y a 5 ans منذ 5 سنوات. ياسر غادي un mécanicien أو je suis mécanicien. يمكن أن نقول je suis mécanicien أو tu es mécanicien أو ياسر غادي mécanicien. Il adore, j'adore, أعشق. Tu adores, تعشق. Il adore, يعشق. Il adore, يعشق. قلنا s'appelle, elle s'appelle, ma mère s'appelle أو elle s'appelle اسمها. Elle s'appelle Nancy. Elle est infirmière أو je suis infirmier. Je suis infirmier. وإذا تكلمت عن نفسك أنت ستقولي je suis infirmière. إذا tu es infirmière أو tu es infirmier. إذا كنت مذكر سأقول لك tu es infirmier. وإذا كنت مؤنث سأقول لك tu es infirmière. Dans un hôpital non loin de notre maison, nous avons déménagé. أي رحلنا. Nous avons déménagé en France parce qu'il a, elle a, لديها, elle a. وهنا نقول il a aimé. C'est la conjugaison du verbe aimer au passé composé الماضي المركب. Elle a aimé أحبت. Elle a aimé أحبت في الماضي. Elle a aimé. Elle a aimé la culture de France. La vie en France est très différente. Et il fait toujours chaud. Il fait toujours chaud. نقول je fais, tu fais, il fait. Je fais أقوم أو أفعل, tu fais تقوم, il fait يقوم. Nous allons, le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, elle va. Nous allons, vous allez, ils vont. Je vais أذهب, tu vas تذهب, il va يذهب. Nous allons نذهب, nous allons à la magnifique plage. نذهب إلى الشاطئ الرائع. Nous achetons نشتري. J'achète أشتري, tu achètes تشتري, il achète يشتري. Nous achetons نشتري, vous achetez تشترون. Les Français sont, قلنا les Français sont très sympathiques. أو نقول je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Les enfants sont, les Français sont. Ne parlons, elle fait elle parler, je parle, tu parles, il parle. Ne parlons, vous parlez, il parle. Donc je parle أتكلم, tu parles تتكلم, il parle يتكلم, nous parlons نتكلم. Nous sommes, je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Nous continuons, je continue, tu continues, il continue, nous continuons de parler anglais. Ne veulent pas,
je veux, tu veux, il veut. Je veux أريد, tu veux, تريد, il veut, يريد. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Je perds, أفقد. Je perds, أفقد, tu perds, تفقد, il perd, يفقد. Nous perdons, vous perdez, ils perdent. إذن قمت بشرح هذا النص بكتابة هذا النص وقراءته. تعلمتم كيف تكتبون النص وكيفية قراءته وأيضا مجموعة من المفردات وكيف تتكلمون عن أنفسكم. حاولوا أن تضعوا نص باستعمال هذه المفرد. ستقول مثلا فقط ستقول je m'appelle وتذكر اسمك أو اسمك، j'ai وتذكر السن، et je suis مثلا كنديان فرانسيز أو فرانسي كنديان حسب المذكر أو المؤنث. إذا فقط ستقول je m'appelle، j'ai، je suis. اكتب في مذكر أو في التعليق اسمك، سنك، وأيضا جنسيتك. وحاولوا مشاهدينا الكرام أن تشاهدوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية المستوى المتوسط وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. ضروري اضغط على لا لونغ فرونسيز أسفل الفيديو واضغط على بلاي ليست وانزل إلى الأسفل. ستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. ويمكنكم أيضا الاشتراك. حاولوا أن تشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. حاولوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. من لا زال لم يشترك فليشترك في القناة واضغطوا على جيم وعلقوا على الفيديو بما يناسب الفيديو. وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة فقط برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر بالضغط على هذا الرابط. وأيضا يمكنكم متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط من الصفر بالضغط على هذا الرابط. وستجدون هذه الروابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو بالضغط على لا لونغ فرونسيز واسم القناة أسفل الفيديو والضغط على بلاي ليست أو قائمة تشغيل. وشكرا لكم.